Seme je biljka koja spava, embrion biljke. Iako spava, čuje nas i oseti. Zato pazite s kakvom energijom pristupate semenu, jer seme pamti, a biljka se budi sa spoznajom o vama. Danas je imperativ čuvati sopstveni semenski materijal. To je jedini način da postanete potpuno nezavisni od velikih korporacija koje drže monopol nad prehrambenom i hemijskom industrijom, a one su, nažalost, povezane više nego ikada. Samo trenutak zastanite i razmislite od čega zaista zavisimo. Od hrane. Svako sortno seme koje sačuvate je dio nasleđa vašim potomcima. Kad god možete, uzgajajte staru i naslednu sortu, pa čak i onda kada izgledom i plodonošenjem ne može da se poredi sa hibridom. Stare sorte su reproduktivne i naredne sezone ih ne kupujete. Tako je jednom uložen novac generacijama isplativ. Sjeme cveća se izdvaja tako što upratimo sasušene latice i sakupimo seme u papirne vrećice. Na ovaj način izdvajamo semena kadifica, nevena, dalija, kosmosa, cinija. Sjeme amaranta se izdvaja tako što se odreže cvjetna glava i stavi na sušenje, nakon čega se istresa zrno. Paradajz je jedna od retkih biljaka čiji plod daje reproduktivno seme čim počne da zrije. Seme paradajza se izdvaja fermentacijom. Fermentacijom radimo selekciju kvalitetnih zrna i dezinfekciju semena. Ona se odvija na sledeći način. Izdvojimo pulpu paradajza i stavimo u čašu, pa dolijemo vode 3 prsta iznad pulpe. Ovaj sadržaj ostavimo da fermentira 1 do 3 dana dok se ne formira bela skrama i nakon toga isperemo semena u cedilu. Sjemena ostavimo u cedilu da se kratko osuše, pa na tanjirić gdje se suše nekoliko dana. Nakon tog pakujemo u kesice. Ukoliko fermentirate više sorti, ne zaboravite da upišete naziv na čaši za fermentaciju. Da bi izdvojili seme krastavca, potrebno je da plod ostane na lozi dok potpuno ne sazrije i promeni boju u žutu ili smeđu, zavisno od sorte. Seme krastavca se izdvaja fermentacijom. Krastavac se prereže na pola i izvadi pulpa sa semenkama koje se stavi u teglu, pa se dolije voda 3 prsta iznad pulpe. Postupak je dalje isti kao sa paradajzom. Seme tikvica i bundeva izdvajate tako što prerežete tikve i izvadite seme s pulpom. Seme se lako odvaja od pulpe i neophodno ga je dobro isprati i osušiti. Luk u toku sezone formira svoje cvetne glave koje možete sačuvati kako biste proizveli lučice iz biouzgoja. Cvetne glave su pune sitnog crnog semenja. Potrebno je da odrežemo cvetne glave, da ih osušimo, nakon čega se seme istresa.
Salate tokom sezone formiraju svoje cvetne glave. Uglavnom, salata nastavlja ciklus u bašti tako što je seme spremno onda kada je potrebno za jesenju setvu. Priroda se postarala da našu nezavisnost olakša jasnim turnusima koji su usklađeni. Kada cvetovi salate počnu da formiraju papirjaste vrhove, cvetna glava je spremna za skidanje. Cvetnu glavu skidamo i ostavljamo na dodatno sušenje na neku plahtu. Nakon nekoliko dana sušenja, seme je spremno za istresanje. Kupus daje seme dvogodišnje. Dakle, biljka u drugoj sezoni vegetacije formira cvetnu glavu koja dugo cveta i na taj način štiti ostale kupusarice od stenica jer ih cvetovi jako privlače. Nakon gotovo mjesec dana cvetanja formiraju se male mahune u kojima se nalaze zrna i semena. Mahune izdvajamo na sušenje, nakon čega se one istresaju. Kada izdvojite semena odabranih sorti, kada ih osušite, vrlo je važno da ih upakujete u kesice koje možete sami da napravite bez upotrebe lepila. Kada radimo fermentaciju paradajza, naročito ako imamo puno sorti, tada imamo i ostataka mesa paradajza bez pulpe. Od tih uslovnih otpadaka možete da napravite puno proizvoda, a evo recepta za sos. Kuvajte paradajz dok ne omekša, pa dodajte beli luk, maslinovo ulje, sol i šećer, pa kuvajte još kratko. Onda izmiksajte štapnim mikserom i dodajte biber, pa kuvajte dok se ne zgusne. Sos stavite u tegle i kratko pasterizujte. Idealan je za pripremu svih vrsta jela.